Zero Gravity kao studio je nastao u avgustu prošle godine, a pre toga su ga činili, da kažemo, naša četvorica koja smo startovali celu priču još 2014. Okupili se oko ovog projekta, krenuli da radimo, da bi 2015. odnosno prošle godine u avgustu dobili investiciju, postali startup i sada imamo tim od 30 ljudi iz industrije, profesionalaca koji rade na našem projektu zajedno s nama. Naš prvi projekat je igra Hellion. Hellion je zamišljen u isto vreme i kao klasičan survival, a i u isto vreme i kao nešto što je nestandardno. Klasičan survival je u tom smislu što se igrači stavljaju u poziciju u kojoj moraju da pronađu načine kako da prežive, skupljujući resurse, pravići svoje baze i craftujući različite iteme koje će im pospešiti mogućnost da prežive. S druge strane, ono što je neobično i nestandardno za survival žanr generalno jeste da smo mi čitavu situaciju izmestili u sci-fi okruženje, to jest u svemir, gde smo pokušali na neki način da reprodukujemo atmosferu i osjećaj koji igrači imaju kada, odnosno koji su gledalci mogli recimo da osete kada su gledali nekakve klasike sci-fi filmova gde se pojedinac osjeća usamljeno i izgubljeno u praznini čitavog svemira i u tom smislu mi želimo da reprodukujemo i da vratimo taj osjećaj samim igračima i onda da ih stavimo u nekakvu početnu poziciju koja je potpuno neobičajna. Dakle, ono što smo mi zamislili sa Hellionom jeste da na neki način uhvatimo dva trenda koja su poslednjih nekoliko godina jako intenzivna u pop kulturi. S jedne strane taj revival sci-fi žanra i s druge strane u gaming industriji boom survival igara. I onda te dve stvari kada se ukrste dobijamo jednu poziciju za koju mi smatramo da je u stvari jedna sjajna niša u kojoj se naš projekat nalazi. Od samog starta smo se odlučili za Unity Engine iz čistog razloga što je, da kažem, celom timu bio poznatiji. Ljudi koji rade ovde su već godinama radili u Unity-u i, da kažem, tu su oći na svom terenu. Unity nam je omogućio da zbog kompleksnosti igre nismo mogli da koristimo klasične neke metode. U pitanju su, recimo, pošto se igra dešava i unutar broda i van broda, brod se kreće kroz svemir, sad tu ima orbitalnu mehaniku, morali smo dosta stvari da napišemo od početka, fleksibilnost Unity nam je tu mnogo značila. Ono što nam još Unity omogućio, to je, da kažem, pisanje custom shadera i efekata koje nam donose nove vizualne zanimljivosti, poput starenja i, da kažem, efekata damage-a na brodovima, na pojedinim objektima, volumetrijske efekte, generalno post-processing efekte koji, da kažem, ulepšavaju i daju neki hollywoodski look. Ono što je karakteristično za vizualni stil Helliona jeste to što je njegov sam look definisan tehnologijom koja se dešava u toku tog svemirskog putovanja. Tehnologija ljudi, granica dokle ona napredovala, mora da se odražava u stilu i onome što vidimo dok proživljavamo igru. Ono što je tu možda i najveći izazov bilo jeste osmisliti dizajn uređaja, tehnologije, brodova da bude u skladu sa tim napretkom. Tehnologija koju čovečanstvo koristi u tom periodu je jako bliža našoj. Sama priča definiše da uređaj za napajanje, uređaj za putovanje, gorivo koje se koristi je jako bliže onome što mi sad koristimo kao, prvi poduhvat čovečanstva ka svemiru. Samim tim, znači, ono što je najveći, da kažemo, kao najveća razlika u odnosu na, recimo, gomilu sci-fi igara jeste što mi u samom konceptu ne možemo mnogo da odemo u neke stvari koje nisu objašnjene tehnologijom, industrijom i tako dalje. Znači, nemamo neke svetleće teleporte, polja koje odbacuju zrakovi privlačnosti ili tako nešto, nego jednostavno tehnologiju baziranu na onome što stvarno može da se izvede. Igra Hellion je planirana da izađe u Early Accessu na Steamu u januaru 2017. godine.
Ono što je zamišljeno jeste da Early Access opseg igre, odnosno gameplay koji ćemo ponuditi u Early Accessu bude apsolutno zadovoljavajući i interesantan svim igračima. U tom smislu, on će opet s druge strane ostaviti prostor, odnosno jasno će pokazati potencijal i pravce u kojima bi igra mogla da se razvija. Ono kako mi zamišljamo igru u finalnoj verziji otvara mogućnost da zajedno sa communityjem razgovaramo direktno o načinima na koji se igra može dalje razvijeti, jer ono što nam je jako važno jeste kakvo oni mišljenje imaju o tome, s obzirom da je igra multiplayer i s obzirom da pretpostavljamo da će ti igrači dugo vremena provoditi u prostoru kojem omogućujemo u okviru Helima. Obzirom da je Zero Gravity sebi postavio jedan vrlo ambiciozan cilj i da smo mi svesni da broj ljudi koje trenutno imamo u studiju nije dovoljan, nadamo se da će nakon launcha koji je predviđen za sledeću godinu, nakon Early Accessa, ako igra prođe dobro na svetskom tržištu, mi uspeti kao kompanija da popunimo tim, to jest dopunimo tim i nastaviti da radimo na projektu i probamo da ga završimo u što skorije vreme.